Thai News, Jai Mataji. Today we're at Bangkok, Thailand, and we're at Vishnu Temple, and we're celebrating the 18 years of Shardiya Navratri Durga Puja. I'm so excited to be here, and after almost a year of lockdown, we are finally opened back up and getting to celebrate one of the biggest celebrations of the year. So let's see inside what we have. Before we start, don't forget about your safety. When worshipping Ganeshi and Durga Mataji, people usually meditate and speak of their names. While walking around the statues, depending on their strength, they use these coins to keep track of their rounds. These t-shirts are souvenir from the committee for people to be reminded of the temple wherever they go and while they're doing puja at home. Here we have many thali filled with offerings like coconut and flowers that we can offer to the statues. Coconut are considered to be the most beloved fruit of Durga Mataji.เอมมี่รู้จักงานนวราตรีหลายปีที่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานที่สีลมแล้วก็บ้านพักก็อยู่ใกล้ๆกับวัดวิษณุนะคะที่นับถือพระแม่ก็เพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมีพี่คนนึงเล่าเรื่องของพระพิฆเนศคเนศาให้ฟังนะคะเอมมี่ก็เลยแบบไปค้นคว้าศึกษาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็นับถือท่านจากใจจริงนะคะแล้วท่านก็จะประทานความอุดมสมบูรณ์ให้เราประทานหน้าที่การงานให้เราแบบส่วนพระแม่รัศมีก็เป็นพระแม่ที่สวยงามแล้วทุกๆพระองค์ก็ใจดีกับตัวเรามากนะคะเพราะว่าเรานับถือท่านแบบด้วยใจจริงค่ะโอมอัศราश्री भवानी सहस्र फिर हाथ जोड़ें हाथ को प्रणाम करें दिव्यो दाम सम प्रभा मृगपाल के कलिरस धस्ताभिराम सेविता ओम शिव प्रियायै नमः ओम विष्णु मायायै नमः ओम क्षमायै नमः ओम सिद्ध विद्यायै नमः ओम कांत्यै नमः ओम पोषकारायै नमः ओम सुधाकारायै नमः ओम सुधात्मिकायैอย่างอื่นขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เจอกับตัวเองมาตั้งแต่ที่เริ่มเข้าใจว่าความดีหรือความชั่วนะคะเพราะว่าคนไทยจะเรื่องพุทธศาสนาแล้วมาเจอเรื่องแบบนี้คืออย่างแรกเลยเจอกับตัวเองค่ะนิมิตคือความฝันนะคะความฝันก็คือเราจะเจอเป็นภาพลอยขึ้นมาในนิมิตของเรา
นะคะแล้วก็เลยไปศึกษาว่าผู้หญิงที่ลักษณะแบบนี้นะสมัยก่อน10 กว่าปีก่อนเนี่ยจะไม่มีเรื่องแบบนี้นะคะของคนไทยนะคะก็เลยไปดูภาพก็เกิดรู้จักชื่อหนึ่งนะคะก็คือองค์พระแม่รัศมีแล้วก็องค์พระแม่อุมานะคะก็เลยมาที่วัดแขกค่ะ Om Tariniyai Namaha Namaha Om Vipasayai Namaha Namaha Om Kaumeriyai Namaha Namaha Om Satahritaya Namaha Namaha Om Charvarvatyai Namaha Namaha Yanikayasthanye Gandhadvara Suradharsan Nityapushtankari Siddhi Ishware Sarvabhutanagadevyai Namaha Om Bhagavate Prabhuvari Tasvai Vasayavare Namaste, hello Indo-Thai news fans. My name is Aida from Aida page. This is the very first time I attend the Navarati festival. I'm actually not Indian, I'm Thai, but this is the first time I'm dressed in the Indian traditional dress. It is really beautiful, and Navarati festival in Thailand is actually pretty big, so I really want to attend for once for this kind of beautiful experience, and I am really impressed and had a good time tonight. Prabhadati Sahasranamne Ursaya Dasvate Sahasrakoti Suvadhari Namahaนะคะแล้วก็พี่ๆรู้จักพิธีการนี้ได้จากที่ไหนหรอคะด้วยความที่เราศรัทธาพระองค์ท่านมาหลายสิบปีแล้วค่ะ20-30 ปีได้แล้วนะคะแล้วก็ความศรัทธาของเราก็มีขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันนะคะในการบูชาเราก็ใช้ความศรัทธาของเราใช้ความศรัทธานะคะใช้ความรักความบริสุทธิ์ใจที่เราศรัทธาต่อพระองค์ท่านนะคะมานานแล้วนะคะ20-30 ปีได้นะคะแล้วก็ตัวของเราเองนะคะเป็นอาจารย์สอนพิธีกรรมฮินดูด้วยนะคะก็จะพาลูกศิษย์มาเวลาช่วงเทศกาลนวราตรีนะคะก็จะพานำลูกศิษย์มาถวายมาการบูชามีการเดินนะคะมีการเดินบุญนะคะแล้วก็จะมีถวายสาลีหรือผ้านะคะแล้วก็ถวายพระเนตรพอดีเมื่อวานเป็นวันที่เปิดพระเนตรของพระองค์ท่านนะคะวันนี้เราก็เลยนำนะคะพระเนตรมาถวายพระองค์ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเราของครอบครัวธุรกิจการงานทุกอย่างนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะ
ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। एतद्वरप्रधान देवता श्री जगदम्बा दुर्गादेव्यै नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णु महेश्वरान् सरस्वती। ओम पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगणविशेषेण विशिष्टायां पूर्वोच्चारित ग्रह गुण वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष आशीर्वाद मिले। नवरात्रि की बधाई। हो गया ठीक है। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतु मनोरथा पराभवं च शत्रूणां मित्राणां जयस्तव। दिस फेस्टिवल इज़ ए नवरात्रे। भारतीय परंपरा में हमारे 4 नवरात्रे रहते हैं, लेकिन हम 2 नवरात्रों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक चैत्र नवरात्रे और एक शारदीय नवरात्रे। शारदीय नवरात्रे के पीछे 2 कहानी है। ये माना जाता है कि एक महिषासुर नामक राक्षस था, डेविल। उसने ब्रह्मा जी की स्तुति की और ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि उसे कोई भी ना मार सके, ना धरती पे, ना आकाश में, ना कोई मनुष्य। तो ऐसे में माँ शारदे ने माँ अम्बे ने अपना स्वरूप लिया और महिषासुर और माता का 9 दिन तक बहुत बड़ा संग्राम चला। और आज के दिन 9 दिन के बाद में माँ ने महिषासुर का वध किया। तो हम लोग सब उसी की खुशी के अंदर नवरात्रे मनाते हैं। 9 दिन तक कलश की स्थापना करते हैं। ये माना जाता है कि ये पाप पर पुण्य की विजय है। और दूसरी इसके पीछे कहानी है कि रामचंद्र जी, सीता जी का हरण हो गया था। तो रामचंद्र जी सीता जी को लंका लेने के लिए गए। तो लंका लेने जा रहे तो उन्हें समुद्र पार करना था। समुद्र पार करने से पहले उन्होंने 9 दिन तक माता की स्तुति की और माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और फिर उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। तो इस तरह से सत्य पर असत्य की, पाप पर पुण्य की विजय का ये प्रतीक हमारी नवरात्रि है, जिसे हम भारतीय लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इससे कि हमारी माँ हमें प्रसन्न करके वरदान देती है, यही नवरात्रि। It's a win of the good thing over the devils. I would like to ask how you feel about this festival. In Thai, right? Up to you. พอดีทุกปีอะครับผมจะกลับไปที่เมืองผมโคลกัตตาที่เราจะทำเป็นดูร์กาปูจาทุกปีครับแต่พอดีปีนี้เรามีโควิดพอดีผมก็ไปกลับไปไม่ได้แล้วสัก2 ปีที่แล้วผมมาที่วิชนูเทมเพิลที่เมืองไทยครับแล้วก็ดูดูร์กาปูจาแต่ตั้งแต่เด็กผมก็กลับไปอินเดียทุกปีแล้วก็ทุกปีช่วงเดือนที่9หรือเดือนที่10ที่ดูร์กาปูจาจะเป็นครับหรือที่ตอนนี้เราเรียกว่านวราตรีครับ
ผมชื่อดิปักดูเบครับผมนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกและคณะกรรมการของฮินดูธรรมสภาวัดพิษณุแล้วก็ท่านนี้ก็คือคุณอมเรศสิงห์เป็นสมาชิกแล้วก็อดีตคณะกรรมการ แล้วก็ผู้ช่วยเหลือในงานทุกๆงานของฮินดูธรรมสภามาโดยตลอด แล้วก็เป็นประธานจัดงานของนวราตรีในปีนี้ครับผม งานนวราตรีคืออะไรเหรอคะรบกวนอธิบาย งาน ให้ น ฟัง ว ได้ รา ไหม ตรีที่คือผมก็อธิบายได้ไม่ชัดเจนนะครับ แต่ว่าที่เราเข้าใจกันก็คือมันเป็นงานคือไหว้พระแม่นะครับ9วันแล้วก็เป็น9 วัน 9 คืนกินเจชำระล้างจิตใจนะครับคือแล้วก็บทสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระแม่มานี่ครับผมครับ แล้วหลังจากที่กรุงเทพได้มีล็อกดาวน์เป็นหลายเดือนเลยแล้ว ตอนนี้เพิ่งได้มาเปิดงานนะคะทางคอมมิตี้รู้สึกยังไงคะ เราก็ดีใจครับเราได้จัดงานแล้วก็ได้เปิดและมีโอกาสเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาไหว้ในกรอบข้อกฎหมายของประเทศ ที่ว่าทุกคนได้เข้ามาไหว้นะครับผมก็ดีใจตรงนี้ครับดีใจครับเพราะว่าเปิดได้แล้ว ทุกคนได้เข้ามาไหว้แล้วก็เราก็ได้เข้ามาไหว้และเจอกันในกรอบข้อกฎหมายครับผมครับผม ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ Namaste how do you feel about this event ये जो है हिंदू धर्म सभा विष्णु मंदिर है और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपने दिल को और अपने दिमाग को एकदम खुला ओपन करके आते हैं और यहाँ जो भी आता है वह इस स्थान पे आने के बाद उसको लगता है कि मैं कहीं ऐसे स्थान पे आया हूँ जहाँ कि सारे शरीर और मानसिक संतुलन एक ठंडे दिमाग में आ जाता है और जो अंदर से एक शक्ति उत्पन्न होती है जिससे कि लोगों को लगता है कि हाँ मैं सारे देश दुनिया को छोड़ करके इसी जगह इसी विष्णु मंदिर में अपना बैठ करके पूजा पाठ करूँ भवन तेरे मैं दीप जलाऊं भवन तेरे मैं दीप जलाऊं भवन तेरे मैं दीप जलाऊं नाचूं गाऊं नाचूं गाऊं तुझको रिझाऊं नाचूं गाऊं तुझको रिझाऊं गाऊं तुझको रिझाऊं भवन तेरे मैं दीप जलाऊं भवन तेरे मैं ज्योत जलाऊं भवन तेरे मैं ज्योत जलाऊं सिंहासन पर अम्ब बिराजे सिंहासन पर अम्ब बिराजे माँ मुझको भी दे दे सहारा माँ मुझको भी दे दे सहारा शरण तेरे मैं शीस झुकाऊं शरण तेरे मैं शीस झुकाऊं भवनी तेरे मैं दीप जगाऊं भवानी तेरे मैं ज्योत जगाऊं नाचूं गाऊं तुझको रिझाऊं नाचूं गाऊं Namaste can you introduce yourself My name is Ramesh Narsinghpura. I work for Indorama, an Indian company. This is one of the biggest Indian company, and I work here for last 28 years. My name is Thevan Tiwari. I am owner of Sai Pharma Company Limited. We are importer and distributor of pharmaceutical product in Thailand. Thank you
may I ask how you feel about this festival after Bangkok been locked down for so long and we're finally having this huge celebration? Oh, this is coming out from a prison, and this is the most auspicious occasion after the long time, and we feel so happy and proud that we are able to celebrate with the limited gathering and with the limited condition of the COVID, but we are very happy and feel very proud of that. Thank you. Feel very good, Thank you. Can you express your gratitude towards the people that are here? Actually, this is one of the biggest festival starting after the rainy season, and in Indian Sasana, it is very important festival. And we last 8-9 days we celebrate this Navratri, and very important day in our life. So we feel so happy and proud that we are able to celebrate with all the community members. भ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो सहस्रासुरैः Namaste. Namaste. Can you introduce yourself? My name is Vinod Kumar Singh. He is the president of Hindu Dharam Sabha, newly president, elected in April. April. And Mr. Vinod Kumar Singh would like to thank all devotees who is coming to our temple. And this is one of the biggest festivals for our Indian culture. And Mr. Ramesh is the CEO of Indorama. Maybe he can express you about our temple. As you know that our temple is very old temple. It is more than 100 years old temple. Anything else? So on behalf of Mr. Vinod Singh, we wish you all devotees happy Navratri. Happy Navratri. Yeah. Happy Navratri. Happy Navratri. Namaste. Namaste. I would like to ask you guys to tell me how you feel about this function here. Yeah, it's actually, thank you so much. Actually, it's amazing. They are decorated very, they decorated very nicely. And, as we didn't travel from last 2 years, so when I came here, it's feel like, it's feel like my own country. So amazing. And good, I like it, and everything. It's a great festival for us. And it's a also. great festival, like, we really like it, just enjoy. So it's amazing feeling, and thank you so much Indo-Thai News and your team for covering such a nice festival and all. Thank you. Bye. Thank you for your answer. समर्पयामि प्रार्थनाम्
Namaste. I would like you to express how you feel about this event today. This is one of the most historical event we have been celebrating throughout. This is the 18th year of celebrating Durga Puja. This is called Shardiya Navratri, and yes, we have been blessed by celebrating this holy festival. This is what I want to say. Yes. Thank you. เราจัดงานมา 18 ปี แล้วก็งานนี้งานใหญ่มากทั้งปีนะครับแต่ปีนี้บังเอิญว่ามันมีโควิดเลยเราจัดได้ไม่มากนักขอบคุณครับขนาดนี้ก็ดีแล้วฮะจัดได้ใหญ่ขนาดนี้ก็พอแล้วครับ हमारे प्रधान जी का मेहनत रंग लाई है कि इस कोविड काल में भी हम लोग इतने सुंदर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पूजा माँ का दरबार लगा हुआ है। सारे भक्त आ रहे हैं, सुबह से शाम आ रहे हैं, सबको माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। बस हमको इतना ही करना है, सबको हैप्पी नवरात्रि। जय माता जय माता जय माता जय माता दी। यहाँ पे जो आयोजन हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से कम लोगों में, लेकिन बहुत ही आकर्षक और बारी लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगा। मैं कल आया था और कल देखने के बाद फिर आने की आज इच्छा हुई, तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा आयोजन है। नमस्कार, जय माता जी, हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय। दुर्गा पूजा महामहोत्सव नवरात्रि हम इस 18वें साल को मना रहे हैं। भक्तों का प्यार श्रद्धा प्रेम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, भक्तों का प्यार बना रहे। हम चाहते हैं आप सभी भक्तों का प्यार हमेशा हमें बना रहे। जय माता जी, जय माता जी, जय माता दी। मैं इंडो थाई न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और माता के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का आशीर्वाद भाव भवेत्। इसी अवधारणा के साथ हमारा जो हिंदू रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, त्यौहार हैं, इसमें सभी का मंगल कामनाएं हैं और कोरोना काल में भगवान के प्रति श्रद्धा निष्ठा और समाज में एक स्वस्थ वातावरण के लिए ये नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो आज ये अष्टमी है, कल नवमी है और उसके बाद दशहरा है, फिर दिवाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय संस्कृति परंपरा है उसमें त्योहारों का विशेष महत्व है और हमारे त्यौहार अभी पीछे अभी गणेश उत्सव था, उसके बाद में नवरात्रि आए हैं, श्राद्ध भी थे, फिर उसके बाद दशहरा आएगा, दिवाली आएगा। तो ये जो शरद ऋतु में जो त्योहारों की परंपरा है ये भारतीय संस्कृति की पहचान है और मुझे लगता है त्योहारों के माध्यम से हम एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है। कोरोना काल में हम लोग ज़्यादा नज़दीक मिल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी भक्तों का उत्साह देखने योग्य है। मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा कि हे भगवान, हे माता रानी, सबका कल्याण करे, सबको स्वस्थ रखे, सबको दुनिया में आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। के बाद दस से आवे
कनक समान कलेवरताผมชื่อประตาบสิงหศิวานนท์ผมเป็นแพทย์นะแล้วก็ทำงานด้านทางการด้านแพทย์กับสาธารณสุขครับท่านรู้จักงานนี้ได้อย่างไรเหรอคะอ๋อฮะคือครอบครัวผมเนี่ยมีเชื้อสายจากอินเดียนะฮะคุณพ่อคุณปู่ก็เป็นคนอินเดียนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็เป็นคนไทยฉะนั้นตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราก็มาวัดอยู่แล้วคุณพ่อก็มาเป็นคนเกี่ยวข้องกับการสร้างวัดนี้ตั้งแต่แรกด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็พี่สาวก็แล้วก็ครอบครัวก็มาทำบุญที่วัดนี้ถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกจะมากกว่า40 ปีแล้วครับตอนนี้ท่านรู้สึกยังไงกับงานวันนี้คะก็งานวันนี้ก็เป็นงานที่เป็นงานที่เราก็มาทุกปีนะครับคุณพี่เขาก็มาทุกปีแล้วก็ญาติพี่น้องก็มาทุกปีแล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่างานนี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะเพราะว่าศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธพวกเราก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็นับถือศาสนาฮินดูด้วยในเวลาเดียวกันฉะนั้นเมื่อมีงานของวัดเนี่ยแล้ววันนี้เป็นนวราตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นถือว่าอาธรรมเนี่ยจะแพ้สิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่บอกเราว่าการทำดีเนี่ยมันจะปราบสิ่งที่ไม่ดีได้แล้วก็นี้ก็เป็นสื่อที่ให้เราคิดนะฮะของวันนี้แล้วก็ทำให้จิตใจเราผ่องใสแล้วก็คิดว่างานนี้ก็เป็นงานที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ทำให้จิตใจผ่องใสนะครับฉะนั้นก็เป็นแล้วก็เราก็มาทำบุญด้วยนะฮะทำบุญแล้วก็ได้เห็นคนที่มานะฮะก็มีความชื่นชมแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากครับआत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यपयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे Mama
शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्สวัสดีค่ะ ขอสอบถามความรู้สึกเกี่ยวกับงานนี้ได้ไหมคะ ได้ค่ะ ก็รู้สึกว่างานเนี้ยค่ะ คือเราเป็นคนศรัทธาในตัวองค์แม่อยู่แล้วอะค่ะ แล้วรู้สึกว่าพอได้มางานนี้ ก็รู้สึกว่ามีความศรัทธายิ่งขึ้น รู้สึกว่าองค์แม่อยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็คือปกติจะมาไหว้ทุกปีอยู่แล้ว เพราะว่าพิธีนี้ค่อนข้างรู้สึกว่าแบบศักดิ์สิทธิ์มาก ยิ่งมาก็รู้สึกว่าเหมือนชีวิตดีขึ้นก็มาทุกปีอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพี่ๆรู้จักงานนี้ได้ยังไงเหรอคะ อ๋อ รู้จักว่าเพราะว่ารู้ว่ามีงานนวราตรีอ่ะมันจะมีทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะ ก็คือรู้ว่าที่วัดพิษณุจะต้องจัดงานอยู่แล้วตามเพจของวัดนะคะ We have come to the end of this event and I feel so blessed to see so many of our Thai and Indian friends and family here gathered in one place celebrating the most exciting event of the year, and I honestly just feel blessed and happy to be here, and I really hope that you guys feel the same way while watching this video. We Indian Thai News are so happy that you guys are watching and enjoying this video. We'll see you guys in the next video. Namaste.